Hello, good morning. So finally 3 night 4 days more tour complete. 22 থেকে 25 তারিখ আমালা টি গার্ডেন ଅଛି এলা যাম এনজিপি তো মুই মোর গেস্টের কাছত কেমন ঘোরাফেরা হলেক আমার একটু মুই রিভিউ নিয়ে নিম কেমন লাগিছে মোর ঘোরাফেরা। আচ্ছা কাকা বলুন কেমন লেগেছে আমার সাথে ঘুরে? খুব সুন্দর দারুণ। দাদা ভালো না আরো কিছু? হ্যাঁ বললাম তো ভালো না। তুই কথা শুনছিস মানে কথা শুনছি না। চলো ভালো হ্যাঁ ভালো ভালো ভালো। এই গাছগুলো কি গাছ? दादा केमन घुरलेन हमारे साथे? एकदम गार्डन 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 दिल गार्डन गार्डन हो गया हो गया। और नेक्स्ट टाइम और जरूर आइएगा। जरूर आएगा। आप लोग को कुछ बोल रहे आएंगे, तुमसे जोगाजोग कर लेंगे। हैं? हाँ ठीक है, और तुम हमें अच्छा सा टिप देना, इसलिए हम प्रचार करेंगे।